آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے بہت جنہیں آپ لوگ تک جانتے ہیں یہ اس پوری زمین پر اہمیت کی حامل ہے یہ خاندان جو اسماعیل ابراہیم علیہ حاجرہ پر ان لوگوں نے بہت بڑی قربانی میں جو حاجی حج کرتے اور حج کے ارکان ادا کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی ارکان ادا کرتے ہیں وہ سب ان کے عمل ہے جو انہوں نے کیے ایک وقت ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار قربانی ہے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے ہم سب کو پتا ہے نا کہ کتنی قربانی پہ در پہ قربانی کے لیے ہم آگے پڑے ہے نا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان کا ہر فرد اپنے اپنے حصے کی قربانی پیش کرتا اور آپ لوگ ہر سال یہ سیرت پڑھتے ہو ہر سال یہ باتیں سنتے ہو لیکن ہم سن کے ہی رہ جاتے ہے نا سن کے ہاں کیا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھی کیا بی بی ہاجرہ کی قربانیاں تھی کیا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں تھی کیا قربانیاں پیش لیکن ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتی بدلاؤ نہیں آتا ہے نا ایک فلم دیکھ کے انسان باہر نکلتا ہے ایک شخص باہر نکلتا ہے وہ ہیرو کی کاپی کس طرح کرتا ہے بال کٹوا لیتا ہے اس کی اسٹائل اپنا لیتا ہے کون سا سڑا ہوا ہیرو کیا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اتنا فالو کرتے ہیں لیکن ہمارے اسلامی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے ہیرو کہ کوئی قدر و قیمت اگر ہم پڑھے ہم جانیں ہم جاننے کی کوشش ہے نا تو ہم کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے کیوں نہیں بی بی ہاجرہ کی سیرت کو اپناتے نا حضرت حاجرہ کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم خواتین ہیں ہم کو بھی ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے سبق لینا چاہیے حضرت حاجرہ نے اپنے وطن سے دوری شوہر سے دوری انسانی سماج سے دوری کو پسند نہیں مطلب کس چیز کو انہوں نے چھوڑا شوہر کو چھوڑ دیا لوگوں کو چھوڑ دیا ہے نا اور اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا صرف کس کی خاطر ایک ذات کی خاطر کس کی خاطر بولو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور وہ زمین کیسی تھی آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں وہ زمین اب ویسی مکہ کی سرزمین ویسی زمین نہیں ہے وہ پہلی فرد تھی بی بی ہاجرہ جو اس میں داخل ہوئی پہلے فرد تھے اسماعیل علیہ السلام جو اس میں داخل ہوئے بے آب و گیا کالے کالے سرخ سرخ چٹانوں سے بھری ہوئی وہ زمین خوفناک وادی ہم بول سکتے ہیں ایک خوفناک وادی تھی جہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا جہاں نہ کوئی اجناس اگتی تھی یعنی کوئی دانا یعنی کوئی زرخیزی نہیں تھی زمین اور پھر جب سورج کی تپش مطلب سورج اوپر اٹھتا اس کی تپش اٹھتی تو وہ جو ذرات تھے نا وہ چمک اٹھتے اور وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا پتا ہے 60 ڈگری تک پہنچا یعنی کتنی خوفناک وادی اور اگر ہم سے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کا کثیر حصہ تم کو ایسی جگہ پر گزارنا ہے جہاں کوئی رہتا نہیں ہے جہاں کوئی انسان تو کیا چرند پرند بھی پر نہیں مارتے تو کیا ہم قبول کریں گے اس چیز کو آپ فیل کرو ان کی تنہائی کو ان کی قربانی کو فیل کرو ہم کو کبھی ایک گھر میں ایک کمرے میں اگر کوئی اکیلا چھوڑ کے چلے جاتا ہے تو ہم تب بھی ڈرتے ہیں تب کہ ہم بھرے پورے شہر میں رہ رہے وہ ایک جنگل ایک خوفناک وادی تھی آپ لوگ سوچو کہ کیسے انہوں نے گوارا کیا اکیلے رہنے کو اور کس کی خاطر گوارا کیا اللہ رب العزت کی خاطر گوارا کیا کیوں گوارا کیا کیونکہ ان کو یقین تھا اللہ رب العزت بہت زیادہ یقین کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے تھے ایک مشکیزہ پانی ایک کھجور پر تھیلا بھر کھجور جب وہ خوفناک وادی میں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو وہ دوڑتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے اور دوڑتے رہتی ہے بے تحاشا اور کہتے جاتی ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہوتے کہتے جاتی ہے کہ آپ ہم کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ لوگ کو سب پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے نہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے کیوں پلٹ کر نہیں دیکھتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پلٹ کر دیکھنے سے عزائم کمزور ارادے ڈگمگا جاتے آخر 3 بار پوچھتی ہے پھر وہ خود ہی سوال کرتی ہے خود ہی جواب دیتی ہے
کہتی ہے کیا اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ پھر علیہ السلام صرف گردن اشارے میں ہلا دی، پھر بھی پلٹ کر پھر وہ یہ کہتے ہوئے واپس اس خوفناک وادی میں پلٹ جاتی ہے کہ پھر اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں. کتنا یقین تھا ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر. آج ہم اتنا یقین رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات پر. کیا ان کو فیوچر معلوم تھا؟ ان کو مستقبل معلوم تھا کہ وہ جس جگہ پر لا کر چھوڑی گئی ہے وہ ام القریٰ کہلائے گا، وہ شہر وہ مکہ کہلائے گا، وہاں پر حرم بنے گا، وہاں پہ بیت اللہ کی تعمیر ہوگی؟ کیا ان کو پتا تھا ان کا فیوچر؟ لیکن ان کا یقین کتنا تھا اللہ رب العزت کے ساتھ. اور پھر جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، عظیم القدر جلیل القدر ہستیوں کا ذکر کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرے. اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے، یہی کہا تھا نا. اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی راستہ کھلا چھوڑا ہے کہ تم آؤ، تم بھی قربانی پیش کرو، تم بھی اپنی محبت کا ثبوت دو. یہ دن جو ہے محبت کے علامت، محبت کے پورے خاندان کی اللہ رب العزت سے جو محبت، اس کی علامت. تو ہم کو بھی ایسی قربانی دینے کی اتنی عظیم درجے کی قربانی تو اللہ ہم سے نہیں مانگتا. ہم کو بھی اللہ ہم سے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ قربانیاں مانگ رہا ہے، چھوٹی موٹی قربانیاں، لیکن وہ بھی ہم دینے کے لیے اللہ رب العزت کی خاطر تیار نہیں ہوتے. ابھی دیکھو مطلب ان کو پتا تھا ہے نا، آخر کھجور کے تھیلے سے ایک ایک کر کے کھجور ختم، پانی کے مشکے سے پورا پانی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ان کا اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ختم نہیں ہوا. وہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، شدید پیاس سے تڑپنے لگتے دونوں، تو پانی کی تلاش میں پھر دوڑتی ہے، بے تحاشا دوڑتی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاتی ہے. اوپر جاتی ہے، دیکھتی ہے تو پانی کہیں نظر آ جائے، نہیں ملتا، کوئی کھانے کی چیز، کوئی انسان نظر آ جائے، کچھ نہیں دکھتا ملتا. پھر واپس بچے کے پاس آتی ہے یہ سوچ کے کہ کوئی اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، دوڑتے ہوئے آتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے، پھر دوڑتے ہوئے ایسے بے تابانہ وہ 7 چکر لگاتی. پھر آخر وہ تھک جاتی ہے، ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، بچے کے پاس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑا ہوتا ہے وہاں پر کنواں جاری ہو چکا ہوتا ہے، چشمہ جاری. جبریل علیہ السلام کے فرمانے سے چشمہ جاری ہو چکا ہے. پھر وہ کہتی ہے زمزم تھم جائے، اسی منڈیر بناتی ہے. حدیث یاد آئی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو پانی بہتے ہی رہتا، بہتے ہی. اور اس کی کتنی تاثیر ہے نا زمزم کے پانی کی، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. یعنی وہ ایک صحابی تھے طفیل دوسی، وہ آتے ہیں نا، طفیل دوسی تھے کہ پتہ نہیں میں ہو سکتا ہے بھول بھی، کوئی ایک صحابی تھے، وہ آپ سے کو سرچ کرنے آتے کہ نام سنتے ہیں نا کہ ایک نبی آیا ہے اور وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ وہ جادو کر دیتا ہے دلوں پر، تو سرچ کرنے آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی توشہ نہیں رہتا، وہ حرم میں ہی پڑے رہتے اور 3 دن وہی پانی پیتے. وہ پانی پیتے تو ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، لیکن اللہ نے اتنی تاثیر رکھی اس پانی میں. تو ہم کو بھی ایسا یقین کامل اللہ رب العزت کی پھر ہم وہ پانی پی کے دعا بھی پڑھتے ہیں نا، دعا بھی قبول ہوتی ہے پانی پینے ہے نا. اچھا ابھی ہم دیکھو ان کی جو قربانی کو اللہ نے کتنا قبول کیا، کتنا اوپر اٹھایا، کیونکہ وہ خالص قربانی تھی اللہ رب العزت کے خاطر، اس میں کوئی دنیا کی وہ نہیں تھی، چاہ نہیں تھی. ابھی کہ ہزاروں سال سے حج ہو رہا ہے، آپ کو لوگوں کو پتا ہے، حج میں حاجی عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے سب وہ رکن کو ادا کرتے ہیں، صحیح بین صفا والمروہ ہے نا. تو اللہ نے کتنا اونچا اٹھایا، اور جو وہ عمل کرے گا ان کے نامہ عمل میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. اور سب اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے دل میں اس گھر کی محبت، اس جگہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ڈال دی کہ ہر کوئی ادھر بے تابانہ لپک کر جانا چاہتا ہے نا. ابھی دیکھو ابھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے سے زیادہ. حج شروع ہوتا ہے ان لوگوں کی عمل پر، ختم ہوتا ہے ان لوگوں کی عمل پر. طواف اور مقام ابراہیم پر جب تک نماز نہیں پڑھے تو رکعت، جب تک حج ختم نہیں ہوتا نا. اچھا پھر ہم کو بھی اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں اس پورے حج بھی حاضرہ کی سیرت کہ ہمارے بھی اوپر حالات آتے تھے، آزمائشیں آتی ہے، کبھی کبھی کیا سچویشن ہو جاتی ہے
اور ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں, ہے نا, چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. لیکن ہمیں کیا سوچنا چاہیے, ہمیں یقین رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اللہ کے ہر کام میں کیا ہے, حکمت. اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا اس جگہ پر اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے بیٹا دیا وہ بھی حکمت ہے. بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہہ دیا وہ بھی اللہ کی حکمت. ہم اسے یقین رکھتے ہیں اللہ کی, یعنی مطلب ان کا کیا تھا کہ جو کچھ ہمارا ہے سب اللہ. ہم کیا دعا پڑھتے ہیں, قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میری زندگی, میری موت, میری انا صلاتی اور اس کی میری نماز, میری عبادت, میری زندگی, میری موت سب کس کے لیے, اللہ رب العالمین. تو یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری ہر سانس آ رہی ہے جا رہی ہے کس کے حکم سے آ رہی ہے جا رہی ہے. اللہ چاہے تو ایک سانس ہم کو لینے کی توفیق نہ دے, ہماری زندگی کی سانسیں بند کر دے, ہم کو جو بھی کھانا پینا میسر ہے, جو بھی زندگی کی نعمتیں میسر ہے, جو کچھ بھی ہم برت رہے اس دنیا میں رہ کے, سانس لے رہے, چھوڑ رہے, پوری کائنات کی چیزوں سے تصرف اختیار کر رہے, تو سب کس کی دی ہوئی, اللہ رب العزت کی. اللہ ہمیں پیدا نہیں کرتا تو ہم زبردستی پیدا ہو جاتے, نہیں پیدا. اس طرح سے ہم کو ایک زندگی دے چکا ابھی, اور ایک زندگی, ایک موت ہماری ہو چکی ہے. ہم عالم ارواح میں سمجھو کہ مردہ ہونے کی حالت ہے, پھر زندگی دی, ابھی ایک زندگی اور ایک موت اللہ ہماری باقی. اور یہ زندگی کیا ہے, دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی. یہ دنیا کیوں دی اللہ نے, دنیا میں ہم کو کیوں رکھا ایک ٹائم, ایک مخصوص وقت تک, کہ ہم آخرت کے لیے گزارنا چاہتے ہیں نا, سرمایہ جمع. تو ہم کو, ان لوگوں کو یہ پتا تھا, یہ جو عظیم القدر ہستیاں ہیں نا, ان لوگوں کو پتا تھا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے, سب کچھ آخرت کی زندگی. آج ہم نے کیا کر لیا ہے, دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ ترجیح دی اور آخرت کی زندگی کو بھول گئے. اور ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے تھا, اصل میں معیار ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھیں. لیکن ہم نے معیار کو کیا کر دیا ہے, الٹ دیا ہے. اس لیے ہمارے یقین بھی ختم ہے, توکل بھی ختم ہے, بھروسہ بھی ختم ہے, سب کچھ. ابھی دیکھو آج کل قربانی کرتے ہیں بچے, توڑتے ہیں بکرے کو لے کے. آپ لوگوں کی گفتگو سنو راستے پہ چلتے چلتے, میرا بکرا ایسا, یہ اتنا مہنگا ہے, یہ تو اتنا دوڑتا ہے, ایسا ہے ویسا ہے نا. کیونکہ ہمارے ہم ماؤں نے بچوں کی اس تربیت نہیں کی نا. ان کو قربانی کا مطلب کیا مانے, سے بکرا قربان کرنا, اس کی ریس لگانا, اس کے لیے کمپٹیشن کرنا. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ قربانی سے پہلے باپ اور بیٹے کی کیا گفتگو ہوئی تھی. اصل قربانی تو گفتگو تھی, باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو تھی. آپ لوگوں کو پتا ہے نا کیا گفتگو ہوئی تھی, کسی کو پتا ہے, پتا ہے کیا گفتگو تھی, ہے نا. جب ایک تو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو, ہے نا, بی بی ہاجرہ کو. جب وہ ایک باپ چھوڑ کے جا رہا ہے, اور وہ بیوی کیسی تھی, بیوی کیسی تھی, 80 سال کے بعد ان کو اولاد ہوئی تھی, ہے نا. جو 80 سال کے بعد, 80 سال تک ابراہیم السلام دعا مانگ رہے اور اولاد ہوئی, وہ بیوی کتنی عزیز ہوگی, وہ بچہ کتنا عزیز ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دی. جب چھوڑ کے آگے بڑھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی نا, اے میرے رب, میں نے اپنے اہل و عیال کو بسایا ہے تیرے محترم گھر کے پاس, وادی غیر ذی زرع میں, یعنی جہاں کچھ اگتا نہیں ہے, تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر. پھر وہ بنو جرہم آتا ہے نا قبیلہ, آپ لوگ پڑھے ہوں گے, ہے نا, پانی دے کے بنو جرہم رہنے کے لیے گزارش کرتا ہے. پھر اور لوگوں کی دلوں کو مائل, ان کو رزق دے ہر قسم کے پھلوں سے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز وہاں پہ پہلے پہنچتی ہے. ہاپوس آم ہم کو انڈیا میں بعد میں کھانے ملے گا, پہلے وہاں پر پہنچ جائے گا, ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے, اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر. تو جو ہمارے دل کھینچتے ہیں نا, اسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. پھر وہ قربانی, وہ خواب دیکھتے ہیں, جب بیٹا جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, اور بیٹا بڑا کتنا ہو جاتا ہے, جب وہ ہاتھ بٹانے کے لائق, دوڑ دھوپ کے لائق ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے نا, سورہ صافات میں, ہے نا, کہ جب دوڑ دھوپ کے لائق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی ایک آزمائش کیا, کہ جا اس کو قربان. خواب دیکھتے ہیں 3 دن لگاتار خواب دیکھتے ہیں. اور پھر جب وہ بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایسا ایسا خواب دیکھ رہا ہوں, تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے, افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو کام کر ڈالیے جس کا کہ آپ کو حکم دیا جائے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے پاؤ گے صبر کرنے. کتنا چھوٹا بچہ ہے,
اور جواب کیسا دے رہا ہے آپ لوگ دیکھیں، صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ آپ مجھے پاؤ گے. آپ کر ڈالیے جو اللہ آپ کو، یعنی تینوں کی قربانی ہے اس میں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی، اور بی بی ہاجرہ نے خود تیار کر کے ان کو بھیجا تھا قربانی. یعنی کتنا ان لوگ کا یقین کہ چھوڑنے سے کہہ رہا ہے تو حکمت، قربان کرنے کہہ رہا ہے تو حکمت، ہر چیز میں اللہ کی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کتنے پیارے الفاظ میں ذکر کرتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں سرنگو ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا، اور ابراہیم نے پیشانی کے بل الٹا لٹایا اسماعیل علیہ السلام. اس میں بھی دیکھو کہ پیشانی کے بل الٹا لٹا رہے، وہ بھی آپ کو بتائیں کیوں لٹا رہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تاکہ کوئی جذبہ بیٹے کی معصومیت دیکھ کر ایسا نہیں آ جائے کہ وہ قربان کرنے سے رک جائے، اللہ تعالیٰ کو پورا کرنے سے رک جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سے ذکر کیا ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ندا دی اے ابراہیم تحقیق کہ تم نے خواب کو سچ کر دیا. یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. اور ہم نے فدیے میں دیا ایک ذبح عظیم بدلے کے طور پر، یعنی جنت سے ایک جانور لائے گیا فدیے کے لیے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد کی نسل میں باقی رکھا. ہم کیا کریں، ذکر خیر ہی کریں، ہر سال ان کو لوگ یاد کرتے ہیں، ان کو بات کو یاد کرتے ہیں. اور آپ لوگ دیکھو، آپ لوگ نے یہ سوچا ہم ہر نماز میں آخری رکعت میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں درود ابراہیم؟ اس میں آپ سے کا بھی نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا. ہم ہر سال جب دو عید مناتے ہیں اور دو نبیوں کی نشانی، عید الفطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نازل ہوا جس میں رمضان ملا، اور بقرعید ابراہیم علیہ السلام. اور جب نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں وہ بھی دونوں نبی کی یاد میں پڑھتے ہیں. اور یہ دو نبی ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں ذکر آیا قرآن مجید میں، کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور لقد کان فی ابراہیم اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، وہ خاندان ایسا تھا کہ اس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اس کی تعریف خود قرآن میں ہے، ابراہیم الذی وفا، جس نے کہ وفا کا پورا حق. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر ہم نے اس کے بعد اس کو اسحاق کی بشارت بھی دی، جو نبی ہوئے اور وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اسماعیل اور اسحاق کی اولاد میں سے کچھ محسن نکلے اور کچھ ظالم. یعنی ہم یہود و نصارہ کو دیکھتے کہ اب وہ کس روش پر چل رہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کہ ہر سال ایک بیٹے کی قربانی کرو، ایک بچے کی قربانی کرو، تو ہم کیا کرتے؟ نہیں کر سکتے تھے نا وہ کام. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. لیکن اس بیٹے کی قربانی جو ہم کو اگر ایسا کہا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کسی طرح سے بیٹا قربان نہ ہو، بھلے سے اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز لے لے ہم سے، یہ ہمارے دل میں خواہش ہے نا. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہم سے روک دیا. لیکن ہم جو جانور قربان کریں گے اس کا ثواب تو ہم کو اتنا ہی ملے گا. لیکن ہم جانور کی قربانی بھی تو صحیح طرح سے نہیں کرتے صحیح طرح سے نہیں کرتے. مطلب اس میں بھی ریاکاری، دکھاوا، پھر وہ گوشت میں بھی اچھا گوشت خود رکھ لینا، خراب غریبوں کو تقسیم کر دینا، ہے نا. اگر ہم کو تو یہ قربانی بہت سچے دل سے، خلوص دل سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم کیا کہ وہ بیٹے کے بجائے جانور، مطلب وہ شروع ہو گئی سنت جانور کی قربانی. لیکن وہ بھی قربانی ہم صحیح طرح سے نہیں کرتے. اچھا، یہ دن جو ہے بہت زیادہ اس کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، یہ محبت کی یادگار دن ہے نا. اور اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے اگر ہم ایک بکرا بھی کر سکتے، مطلب شوہر بکرا لے کر آئے تو بیوی بچے سب کی طرف سے کر سکتے ہیں. اور یہ ہے نا، مطلب ان دنوں میں ہم کو کیا کرنا ہے، فرض نماز کی بالکل پابندی کریں، اور پابند قضا نہیں ہونا چاہیے، نفل نماز کی بھی اگر ہو سکے تو پابندی کریں. تکبیرات پڑھیں. تکبیرات کیا ہے پتہ ہے نا؟ تکبیر لا الہ الا اللہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، ابن عمر کا قول کہا جائے گا کہ جب ہم حج کرنے جاتے تو مینا میں خیمہ لگاتے تو وہ تکبیر زور سے پڑھتے. ان کی آواز سن کے مسجد والے تکبیر پڑھنے لگتے ہیں، مسجد والوں کی آواز سن کے بازار والے تکبیر پڑھنے لگتے ہیں. پھر اس طرح سے پورا محلہ تکبیر کی آواز سے گونجتا. اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ ان دنوں میں بازار جاتے تو زور زور سے تکبیر کہتے، پھر ان کو دیکھ کے سب لوگ تکبیر پڑھنے لگتے ہیں.
सिर्फ हम अय्याम तशरीक में तकबीर ना पढ़े बल्कि रोज पढ़े, रोज हमारा मामूल है। रोजा रख सकते तो रोजा रखे, सदका खैरात करे, तिलावत करे, गीबत चुगली चुगली लड़ाई झगड़े गुनाह कबीरा से बचे। नहीं सब नफल है ना, जितनी अपनी इस्तिताअत हो, नहीं तो एक रख अरफा 9 तारीख। और ये तस्वीर पढ़े अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभान अल्लाह बुकरत व असीला, कसरत से पढ़े। एक अमल अपने ऊपर लाजिम कर ले रोज, आज हसद नहीं करेंगे, आज झूठ नहीं बोलेंगे, आज तौबा इस्तिगफार करेंगे, आज गुनाहों से माफी मांगेंगे, आज एक अमल करेंगे, सिला रहमी करेंगे, किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, है ना। इस तरह से एक एक अमल रोज करें, जैसे कि रमजान के दिनों की फजीलत है। हदीस मालूम है इस बारे में, हदीस है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में किया गया अमल, मतलब किए जाने अमल से कोई दूसरे दिनों के अमल से ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो किसी सहाबी ने पूछा था क्या रसूलुल्लाह जिहाद भी, तो क्या फरमाया था बोलो, हाँ वो मुजाहिद जो अपना मालो दौलत और जान लेके निकला और वापस नहीं पड़ा, सिवाय उसने कितनी ज्यादा अहमियत के हामिल है। तो हमको बहुत ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। अभी सीरत इब्राहिम से मैं कुछ जो उनकी सिफात है वो आप लोगों को बताऊंगी, इसमें भी हम ताकि हमारे अंदर अमल आए उस हिसाब से। सबसे पहले अल्लाह ताला ने तारीफ की नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि तौहीद परस्त है ना। आप लोग बार बार पढ़ते इब्राहिम मुश्रिक नहीं था, इब्राहिम मुश्रिक नहीं था, कुरान मजीद का आपको तफसीर पढ़ते ही हो ना। और फिर उनकी क्या है इन्नी वजह तो दुआ हम जो पहली रकात में पढ़ते हैं, इन्नी वजह तो वजह अली लसी फतरा समावाति वल अर्ज़ि हनीफा मुस्लिमा मा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने अपनी जात को जात की तरफ मोड़ा, मैंने अपने चेहरे को जिससे आसमान और जमीन को पैदा किया, यकसू होकर फरमाबरदार बनकर, मैं मुश्रिकों में से नहीं। और उन्होंने अपनी औलाद के लिए भी यही दुआ की कि मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा, है ना। और अल्लाह ताला बार बार कहते इब्राहिम मुश्रिक नहीं था, इब्राहिम मुश्रिक नहीं था, इब्राहिम मुश्रिक, क्यों बार बार कह रहे अल्लाह ताला। इस जगह पर हर हर किस्म का शिर्क माफ किया जा रहा था, मतलब बुतों वाला शिर्क भी है, सितारा परस्ती भी है और सियासी शिर्क भी है। मतलब जो एक झूठे माबूद बने हुए हैं वो भी शिर्क, और उसमें से कोई तौहीद परस्त है। और अच्छा हम देखेंगे हर कौम की तारीख में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जिक्र मिलता है। हिंदू लोग ब्रह्मा ब्रह्मा करते हैं ना, मुफस्सिर कहते हैं कि ब्रह्मा इब्राहिम की वो बिगड़ी हुई शक्लें नाम की। तो ये हन्नू अलैहिस्सलाम की कश्ती का भी जो तूफान है, पूरा आलमगीर तूफान आया था, उसका भी जिक्र है। यानी ये पेशवा कहलाएगा इसके पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, सभी लोग हाँ जैसे यहूद और नसारा के भी इमाम है, वो पेशवा है। हमारे भी इस्माइल अलैहिस्सलाम आपसे जो जद्दे अमजद की औलाद, यानी पूरी दुनिया में जितने लोग रह रहे फिलहाल, उस जमाने में भी आप सत्संग के जमाने में यहूद और नसारा मुशरिक थे, आज के जमाने में भी वो हमारे हम सबकी इमाम है और सब उनको अपना इमाम कहते हैं, लेकिन हर कोई शिर्क करता है। यहूद और नसारा भी शिर्क करे, आज उम्मत मुस्लिमा भी शिर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, हर दर पर सर टेक देती है सिवाय खुद रब्बुल इज्जत की दर के। सिफाती शिर्क, इख्तियारात में शिर्क, हर किस्म का शिर्क उम्मत मुस्लिमा में पाए जा रहे हैं। और कहते हैं कि हम बख्शा है क्योंकि आपके महबूब की उम्मती है, हमको आप चंद ही दिन छुएगी। जैसे कि वो लोग कह रहे थे यहूद नसारा, वकालतिल यहूद व नसारा नानु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के महबूब और उसके बेटे चाहिए। तो इस तरह से हम भी यही काम करें ना। तो हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत से क्या सीखने की जरूरत है, इधर तौहीद परस्ती, कि सिर्फ हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही अपना खुदा माने, उसके आगे ही सर टेके, किसी के आगे सर नहीं टेके। और देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी आजमाइश में डाला, हम जरा आजमाइश में डाले जाते हैं तो अल्लाह का दर छोड़ के चलो अभी इधर भी थोड़ा सा देख लेते, खुला दर पे भी देख लेते, है ना, खुला की बात भी सुन लेते, है ना। अच्छा एक बच्चों की कश्ती वाली कहानी, एक ऐसी फर्जी कहानी है। ऐसे एक खुदा का तस्वुर, मतलब बच्चे भी इसको समझते हैं इस चीज को। एक कश्ती में बहुत सारे बच्चे थे, कश्ती जा रही थी, कश्ती डूबने लगी। अब इस अलग अलग मजहब को मानने वाले बच्चे थे, एक एक के बहुत सारे खुदा थे। अभी कश्ती डूबने लगी तो मतलब तो बहुत सारे खुदाओं को पुकारा, तो खुदाओं ने बोले एक खुदा दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है कि जा तू जाके बच्चे को बचा।
और इस तरह से कोई भी नहीं आता, सब एक दूसरे पर टाल देते हैं। फिर कोई दूसरे बच्चे के 3 खुदा आते हैं, लेकिन तीनों खुदा में लड़ाई हो जाती है कोई चीज को लेकर, और वो बच्चे को बचाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है, और एक बच्चे अपना एक रब को पुकारता है और रब उसकी मदद। तो ये बहुत से खुदाओं को जो पुकारते हैं, तो उनकी यही मिसाल है ना। और जो एक खुदा को मानना ज्यादा आसान है ना, बनिस्बत दूसरे बहुत सारे खुदाओं को मानने। वो नहीं, वो एक स्वामी का वाक़या है, एक रमा वो एक अभी तो सच्चा है ना। हाँ, वो तो हम डर के मारे भागते ना, इकरमा इतने अभी जहल, उनके कत्ल का वारंट निकलता है फतेह मक्का के टाइम पे। तो मुल्ला बोलता है ना, मल्ला बोलता है कि ना, सब अपने अपने खुदा को छोड़ के अल्लाह को पुकारो, तो अल्लाह तुमको बचाएगा। तो उनको क्लिक होता है वहीं पर सामने। हाँ, कि यही बात तो 20 साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और हम क्यों नहीं समझ पा रहे। तो फिर वो नजर मारते हैं ना वही टाइम पे, कि ना अगर निजात मिल गई तो फौरन इस्लाम कबूल कर। कितने बड़े सहाबी बनते बाद में, है ना। अच्छा, दूसरी सिफत क्या है? शुक्रगुजार, साबिर और शाकिर। जो साबिर होगा वो शाकिर होगा, जो शाकिर होगा वो साबिर। जो शुक्र नहीं करता वो सबर भी नहीं करता, जो सबर नहीं करता वो शुक्र नहीं करता। आप लोग देख लो अपने अतराफ में बहुत सारे लोग है ना, उनको परख लो। जो बहुत ज्यादा सबर करने वाले होते हैं ना, वही शुक्र करते हैं, है ना। तो साबिर और शाकिर दोनों के, है ना। कैसे हमको समझ में आता है? दुनियावी नेमतों के हिसाब से उनके पास कुछ भी नहीं है, बाप ने निकाला था। कैसे निकाला था? कुछ सामान, साजो सामान के साथ निकले थे वो। आग में डाला गया तो मैंने सुना है कि उनके तो कपड़े भी उतार दिए गए थे आग में। अल्लाह ताला जन्नत में सबसे पहले लिबास जिसको पहनाएगा ना, इब्राहिम के साथ, कि उनको अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने उनका लिबास उतारा गया है ना। तो हम देखते हैं हमारे पास तो कितनी नेमतें हैं ना, कितनी नेमतें हैं। मतलब देखो उनकी जिंदगी देखो, नौजवानी की उम्र में बेसरो सामान्य की हालत में घर से निकाले गए, बादशाह वक्त ने जेल भेज दिया, मुनाजिरा हुआ तो आग में डालने की सजा तजवीज की। हिजरत के दौरान बीबी सारा को लेके जा रहे, मिस्र से पार हो रहे हैं, तो बादशाह ने बीबी सारा को गिरफ्तार कर लिया, है ना। एक के बाद एक कितनी बड़ी बड़ी आजमाइश है ना। फिर बीबी हाजरा से निकाह हुआ, 80 साल में औलाद हुई। औलाद होने के बाद फिर अल्लाह का हुक्म के छोड़ दो, है ना, और फिर उसके बाद कुर्बान करो, है ना। और देख रहे हैं कि सुबह शाम जा रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक सफर कर रहे हैं, किसके लिए? तौहीद की दावत देने। अच्छा, उनके बाप ने जब उनको घर से निकाला था, सोचो कि बाप आग में डालने के लिए तैयारी कर रहा है। बाप खुद पेश पेश है बादशाही वक्त के साथ, कि वो आग में उनको जलाया जाए, डाला जाए। बाप पेश पेश इस चीज में, ये चीज कितनी तकलीफ देती है बच्चे को। हमको कोई तकलीफ आएगी तो सबसे पहले अपने माँ बाप हमको बचाने आएंगे, है ना। आएंगे कि नहीं? तो कोई एक लड़की शादियों के ससुराल चली जाती है, और वहां पे उसको वैसा माहौल नहीं मिलता जैसे मैके में, तो उसको माँ बाप, अपना मैका कितना याद आता है ना। और उसको कुछ भी तकलीफ होती है तो माँ बाप कैसे दौड़े दौड़े जाते हैं, वो माँ बाप के पास कैसे दौड़े दौड़े आते हैं, है ना। और सोचो कि बाप खुद पेश पेश आग में डालने के लिए, तो कितनी उनके दिल को चोट पहुंचेगी। सिर्फ अकेले तने तनहा है वो तौहीद परस्त, है ना। और फिर जब बाप उनको घर से निकाल रहा है ना, तो क्या बोले? मैं अब्बा जान आपके लिए दुआए मगफिरत करता है ना। आज हम अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार के देखी, नहीं मैं बोली देखो कि कितना उनके अंदर जो है ना, मतलब ये चीज के साबिर और शाकिर। और फिर क्या कहते हैं? शुक्र है मेरे रब का जिसने बुढ़ापे की उम्र में मुझे इसहाक और इस्माइल अता किए, बेशक मेरा रब दुआ सुनता है। इस पर भी गौर करो, आज शादी होके 1-2 साल नहीं होते, बच्चे की पैदाइश नहीं होती, तो कितना सब तिलमिला उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये 80 साल तक बेटे के लिए दुआ मांगते हैं। और बेटा जब इस्माइल हुआ 100 साल में इसहाक अलैहिस्सलाम होते, और फिर क्या होते? शुक्र है खुदा का कि बुढ़ापे की उम्र में उसने मुझे औलाद बख्शी। कितना सबर है और कितना शुक्र है। दे तो उसकी हिकमत, छोड़ दे तो उसकी हिकमत, बात मैं आपको कह चुकी, है ना। कुर्बानी करने बोले तो इसकी हिकमत, है ना। ये शुक्र गुजारी के जज्बे की वजह से अल्लाह ने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम मजीद अता किया। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें अल्लाह मजीद देगा, और अगर तुम मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब शदीद है ना। अल्लाह ताला ने हमको कितनी नेमतें दी, गिनो। सबसे पहले हमको क्या मैसर? सबसे पहले अमनो अमान,
सुकून और चैन से घर में रहते हैं। कितने लोग को अमन और अमान भी मिलते हैं। फलस्तीनों की आप बीती पढ़ लो, लोग के बारे में थोड़ा सोच लो कि कभी भी आग के गोले बरसाए जा रहे, कभी भी बमबारी हुई, है ना। हमको अमन और अमान मिलते रहे, सुख चैन नसीब है। हम पंखे के नीचे बैठे हैं, हर नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जिस्मानी नेमतें, सेहत भी हमको अल्लाह ताला ने अता की, तंदुरुस्ती अता की है, हमारे अहलो अयाल हमको अता किए, खानदान अता किए, लेकिन हम शुक्र नहीं करते। एक नेमत छिन जाती है, हम नाशुक्री करने लगते हैं, है ना। पैसे के बारे में हम कितने परेशान होते हैं ना, वो तो फलां तो वाशिंगटन गया है, कितना कमारा, हरी नोट छाप है ना। और हम तो इंडिया का रुपया क्या कुछ हैसियत नहीं रखता। लेकिन हम देखते हैं, हम कुरान, जब हम कुरान मजीद से करीब होते हैं ना, तभी हमारे अंदर इस जज्बात पैदा होते हैं कि शुक्र क्या होता है, सब्र क्या होता है, अंबियाई किरदार क्या होता है, दायाना सिफत क्या होती है, ये सब बातें हमको कुरान मजीद से पता है ना। और अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है और उससे राजी हो जाता है, और अगर तुम नाशुक्री करते हो तो वो तुमको तुम्हारे लिए उस चीज को पसंद नहीं करता। अभी ये पहली सिफत हुई तो पर है, दूसरी सिफत साबिर और शाकिर, तीसरी सिफत बहुत मेहमान नवाज है। पढ़े हो ना आप लोग ने, क्या किया था उन्होंने, जब आए थे मेहमान फरिश्ते खुशखबरी देने आए थे ना इसहाक अलैहिस्सलाम की नौजवान शक्ल में, खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में, तो क्या किया था, सलाम कलाम हुआ था, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फौरन अंदर गए। और एक बछड़ा, तो बछड़ा भूनना कितना आसान काम है, आप लोग समझते, हाँ आसान काम है। वो दौर में जब कसाई नहीं, शॉप्स नहीं, कुछ ओवन नहीं, चूल्हा, गैस का चूल्हा नहीं, अचानक में मेहमान आ गए तो एक तो कुछ बनाना ही भारी पड़ जाता है। और बछड़े को उन्होंने सुबह किया होगा, उसकी खाल उतारी होगी, उसको भूना होगा आग में। अच्छा, एक बात पूछिए, मेहमान नवाजी करना आसान लगता है कि मुश्किल लगता है? दिल से बोलो, दिल से मुश्किल है कि नहीं, सही बोलो, मुश्किल है। नहीं, जब सामान मुश्किल रहता है तो आसान लगता है, और जब सामान नहीं, लेकिन सुनो, मेहमान नवाजी एक मुश्किल काम है, लेकिन जो मुश्किल, इब्राहिम इस्लाम का तो बहुत मुश्किल काम है। इब्राहिम मेहमान नवाजी करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त है। कोई 3 दिन मेहमान को आप घर पे रुका लो, तो बर्दाश्त करना पड़ता है कि नहीं आपको? हाँ, अरे वो मेहमान की बात नहीं करी, कोई भी ऐसा मेहमान, हाँ, अच्छा, अच्छा देखो, एक चीज है, अरब लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, पता है ना क्यों मेहमान नवाज होते हैं मालूम? अल्लाह ताला जब इस्माइल इस्लाम की खुशखबरी दिया ना इब्राहिम इस्लाम को, तो क्या अल्फाज का जिक्र है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बड़ी हलीम, हमने खुशखबरी दी उसको बर्दाश्त करने वाले एक हलीम और बुर्दबार बच्चे की। तो हिल्म बर्दाश्त करने की सिफत आएगी तो ही मेहमान नवाजी होगी। तो बच्चे की तो वही सिफत इस्माइल इस्लाम की औलाद है ना, अहले मक्का, तो उनके अंदर है वो। और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तो क्या अल्लाह ताला कहता है, फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम, एक हलीम, एक अलीम है, बहुत दानिशमंद, बहुत अक्लमंद। तो 100 साइंसदां है दुनिया में, तो आप देखो यहूद और नसारा कितने भी रहते हैं, 90% लोग में रहते हैं, अभी भी लोग ज़हीन है, हालांकि लोग की जहानत को वो अपना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सही हदीस है कि सबसे पहले मेहमान नवाजी किसने की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, और सबका सवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम आया ना। और जिस काम में जितनी मेहनत है इतना ही अजर है ना, है कि नहीं? कंपनी में बहुत टफ काम किसी को मिल गया तो उसकी सैलरी भी इतनी होती है ना, जो पानी के जहाज पे जो काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि काम बहुत टफ है ना। तो हदीस है कि जो अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो मेहमान नवाजी करे। अच्छा, हम मेहमान की मेहमान नवाजी, रोज रोज तो मेहमान नहीं आते ना, तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि काम वाली रोज आती है हमारे घर में, तो हम उसको बासी खाना ना दे, बल्कि अपने खाने में से ताज़ा खाना, बोटियाँ दबा दबा के अपने बच्चे लोग के लिए नहीं रखे, कुछ बोटियाँ उसको भी दे, बेचारी बहुत मेहनत करती है, घर घर जाके काम करती है, ये सोच के अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत देता है इंशाअल्लाह ना। तो मेहमान को क्या तस्वुर करना है, रहमत और बरकत और खैर तस्वुर, ठीक है। तीसरी सिफत, चौथी सिफत है हिल्म, हिल्म की सिफत,
हलीम का वर्ड आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए भी आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आजिजी बर्दाश्त करने का माना है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे थे कि कोई तकलीफ भी देता था ना तो बर्दाश्त, बहुत बर्दाश्त। और ये अजीम सिफत की वजह से उनको बहुत बुलंद मकाम आता है। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा ना कुरान में, तो आप लोग पढ़ना, अल्लाह ताला कैसी तारीफ करता है ना। मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ कि कैसे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला इतनी इसकी तारीफ अल्फाज किसी से कोई कसीदा लिख रहा है, अल्लाह तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह को कितने पसंद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हमको कोई हमारी तारीफ कोई ऐसी करेगा, इंसान भी नहीं करते हमारी तारीफ, उनकी तो अल्लाह तारीफ कर। जबकि हमको अपने अमल के बारे में इतना भी यकीन नहीं रहता कि मकबूल है कि नहीं अल्लाह के नज़र। इन्ना इब्राहिम अव्वाहुन हलीम आता है ना। हमदर्दी लोगों के साथ भी करते थे और बहुत आजिज थे और बहुत बर्दाश्त करने की कुव्वत थी, है ना। और मैंने कहा ना कि अपने काफिर बाप को बर्दाश्त किया, अपने माहौल को बर्दाश्त किया, लोगों को बर्दाश्त किया। और फिर तौहीद की दावत, अगर हमको कोई बोले कि जाओ इस्लाम की दावत दो, खुला हिंदू मोहल्ले में जाके दो, हम राजी होंगे आसानी के साथ? क्या हमको खौफ रहेगा? रिएक्शन। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर जगह जाके मशरिक से मगरिब, मगरिब, ये 80 साल की उम्र उनकी, बूढ़े हो गए थे, लेकिन यही तौहीद की दावत दे रहे थे। सबका रिएक्शन बर्दाश्त कर, है ना। तो ये बर्दाश्त की कुव्वत थी इसके लिए। आज हम क्या करते हैं? आज हम हलीम है, आज हमारे उलमा भी हलीम नहीं है। देखा जाए उलमा ने अपने मुस्लिम उम्मा को गिरोहों में बांट दिया, फिरकों में बांट दिया। क्या कह के खुला के पीछे नमाज नहीं पढ़ो, काफिर हो जाए। और ये अपने काफिर बाप के लिए दुआ इस्तिगफार कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और हमारे मुस्लिम उलमा क्या करते, मतलब इसी में लड़ाई में पड़े रहते। मैं देखी वो जो है ना, वो मुहर्रम के 10 दिन में वो नहीं, हाँ, मुहर्रम के 10 दिन वो वाज करते थे लोग, मतलब मुकर्रिर आते थे, है ना, वो पहले होता था। अभी वो तो सब अभी भी हाँ, ये इसकी चीज है। वो अम्बेडकर के बारे में ऐसा सुनी हूँ ना, इस्लाम कबूल करते करते से रह गए थे, यही कि कौन सी ग्रुप में जाए, कौन से मतलब को इख्तियार करे, है ना। तो इसमें भी देखो हिल्म की सिफत रहेगी, बर्दाश्त की सिफत रहेगी ना, हमारे उलमा के अंदर होगी, तो एक सबसे बड़ी बड़ी बात है कि मुस्लिम उम्मा एक यूनाइटेड हो जाए। अभी देखो एक केस हुआ था कन्हैया कुमार, ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। क्या वजह है? कि हमारा कोई मुस्लिम लीडर नहीं है, हम यूनाइटेड नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है कि हमको बताए कि आप तुमको कैसे चलना है। तो कोई भी जिसको जो मर्जी में आता है वो करता है, और फिर क्या होता है, हम मुसलमानों का नाम भी खराब होता है, हम अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो ये है इल्म की सिफत हमारे अंदर पैदा करने की, बर्दाश्त करने की कुव्वत, आजिज़ी। अभी कोई हमको कुछ कह के जाता है, कोई बुरा, कुछ अनाप शनाप बोल के जाता है, वो जा ही नहीं सकता, हमारा जवाब से नहीं मिला। तो एक दिन एक बार तो कोशिश करके देखिए कि कोई बुरा बुरा कह के जा रहा है, तो उसको मैं अंदर अंदर बर्दाश्त करूँ, और उसका क्या मुझे रिजल्ट मिलता है वो भी देखिए। क्या मुझे अल्लाह करीब महसूस होते हैं कि नहीं होते किसी की बात, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब एक बात किसी की बर्दाश्त करो, अल्लाह आपको करीब में महसूस, आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। अभी चार सिफतों की पांचवी अव्वाहुन, अव्वाहुन आह वजारी करते हैं, नरम दिल, है ना। हमारे दिल आज पत्थर से भी ज्यादा सख्त होते हैं, लेकिन मैं एक वाकया मेरा ही बता रही हूँ। मैं ऐसा पत्थर दिल वाला ही, कल यही मेरा सीरत पे लेक्चर होता था ट्यूसडे क्लास में। मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए गई और मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई पूरी तरह। और मैंने देखी ना, जब अतराफ में जैसे कि अपने ऐसे बेबसी के हाल में थोड़ा सा ऐसे था, देखते हैं ना, अल्लाह मैंने देखी ना, मुझे बहुत खराब लगा। इतनी बड़ी औरत रास्ते में गिर चुकी है। अतराफ में सब मगन है धंधा करने में, बेचने में। मेरे को इतना खराब लगा, मैं कितना देखे मुझे बाकायदा सबने कितने व्यूज था। तो मेरे को ये पढ़ के ही गई थी ना, तो मेरे को लगा हाँ वाकई में दिल बहुत सख्त हो चुकी है। वो मतलब हमको दूसरों के तकलीफ देख के हमारे इधर कुछ असर नहीं हो, कुछ हिले नहीं इधर, हमारा दिल कितना पत्थर हो गया ना। और ये पत्थर दिली कब से आई, आप लोग गौर फिक्र कर रहे?
मैं पहली बार नहीं गिरी, पहले भी कई बार जब से मोबाइल आया है, जब से मोबाइल आया है। दिलों को सख्त कौन सी चीज करती है पता है आपको और आप लोग को? एक कुफ्र, एक निफाक, एक डार्क कल्चर। डार्क कल्चर क्या है? वही अभी जो आजकल हमारे बच्चे के फिल्म, थिएटर, मौसीकी ना, ये भी दिलों को सख्त, तकब्बुर भी दिलों को सख्त करती है। लेकिन जो माँ बाप अच्छी तरबियत करे ना बच्चों की जो अच्छी तरबियत करे ना, लोग है अपने में ही गलतियां हैं, सब बच्चे नहीं सीखते। ये बात अगर हमने दबाई होगी इंशाअल्लाह तो हमारे बच्चे ये हमको तरबियत, पहली बात है कि बच्चों को पहले बचपन में मोबाइल नहीं दे। से आकर भी वो अपने पहले डैडी का पैर दबाता है 1 से 1.5 घंटा। हाँ, तो ऐसा जो आप बोल रहे हैं ना बहुत कम है, आटे में नमक की हमारे एतराफ में है। अच्छा होंगे तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की वफात पे रोने लगे थे एक बार, चाशनी के हालत में। कोई बेटा उनका था कि नवाज, उनकी औलाद में से कोई। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? तो क्या फरमाया था? ये अल्लाह की रहमत। ये आंसू क्या है? अल्लाह की रहमत। यानी दिलों की नरमी अल्लाह की रहमत की वजह से। जब हमारे दिल सख्त हो जाए, कभी किसी को मुर्दा लेटा हुआ देख के, मैयत लेटी हुई देख के हमारे आंखों में आंसू नहीं आए, हमारा दिल अंदर से लरस नहीं जाए, तो समझना हमारे दिल सख्त होगा। कोई फकीर दरवाजे पे आए एकदम परेशान हाल और तुम झिड़क दे, हमारा दिल सख्त होगा। हमारे रिश्तेदारों को तकलीफ में देख के, हमारे पड़ोसियों को तकलीफ में देख के हमारे दिल में कुछ एहसास नहीं जागे, तो हमारा दिल सख्त होगा। हमको बहुत अल्लाह की दुआ मांगनी है, इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है, क्योंकि गुनाहों से ही दिल सख्त होता है। अल्लाह का बहुत सारे मीनिंग है, बहुत ज्यादा दुआ कर। हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा दुआ है कुरान मजीद में, बहुत रब्बना रब्बना करके बहुत सारी वहाँ पे दुआ भी, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने वाला, बहुत ज्यादा आहो बका। आहो बका हम कब करते हैं? आहो गुजारी, जब हमारे बहुत तकलीफ में होते हैं, जब आहो गुजारी करते हैं, क्या करती है हमारी, वो आहवजारी करने वाले थे, निहायत ही गमख्वार थे, मेहमान को लिए बिना खाना नहीं खाते थे ना, और बहुत ज्यादा यकीन करने वाले अल्लाह की जात पर। और अव्वाहुन का मतलब होता है नरम दिल इंसान। ये सिफत आज हमसे हट गई, खत्म हो गई हमारे अंदर, तो हमारे अंदर ये सिफत लाने की जरूरत है। कुरान हदीस की बातें पढ़ेंगे ना तो हमारा दिल नरम। आप लोग कुरान पढ़ते तो हमें दिल में नरमी आती है कि नहीं आती? मैंने देखी लॉकडाउन में ना बहुत लोगों के दिल सख्त हो गए हुए थे, मेरे को ऐसा लगा कितनी मौतें होती थी, लेकिन लोगों को अपनी ही पड़ी थी। सही बोले, सही। अरे लेकिन एक चीज है, कितना भी इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए कि तकलीफ में इंसान है तो अपनी पड़ी है उसको। हाँ, वो तो बहुत बहुत सारे लोग ने, बहुत सारे लोग ने, ये भी बात सही है। और ऐसा है कि ऐसे लोगों हाँ, इससे मतलब वो तो है कि मुस्लिम मुस्लिम लोगों ने बहुत उसमें एक टैक्सी ड्राइवर, में लॉकडाउन खुला था ना तो कहीं गई थी टैक्सी में बैठ के, तो टैक्सी ड्राइवर हिंदू था, उसने इतनी तारीफ किया था मुसलमानों की, बोलते ये मोदी क्या करेगा, ये इसके मिनिस्टर क्या करेंगे, लॉकडाउन में तो कोई उतरा ही नहीं सड़क पे, उतरे तो हमारे मुस्लिम भाई उतरे, और मुस्लिम भाई को निकालने की बात करते हैं। एनआरसी और OCAA आया था ना, उसके बाद ये सब हुआ था ना, तो उसने बोला था, तो ये भी सब काम। अच्छा, अभी एक छठी सिफत है मुनीब। मुनीब क्या है? बार बार रुजू होने वाला, बार बार तौबा कर, अल्लाह से तौबा, पलटने वाला, ऐसी तौबा जिसमें कभी फिर गुनाह करने का इरादा ना हो ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है? आप दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं। हम दिन में कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते हैं? एक तस्बीह भी पढ़ते हैं इस्तिग़फ़ार की, और गुनाह कितने करते हैं?
सोचो 1 घंटे में एक झूठ नहीं बोलेंगे तो हम मतलब डर के मारे भी कभी झूठ बोलते हैं ना, शौहर के सामने झूठ बोल जाते डर के मारे कि झगड़ा ना हो। हाँ बच्चों की बातें छुपाने के लिए एक दिन सोचो सुबह से रात तक झूठ नहीं बोलेंगे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने आप को बचाने के लिए भी नहीं, बच्चों को बचाने कितना मुश्किल होगा जब आपको सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, मालूम है आपको कि कहीं ना कहीं झूठ निकल ही जाता है, अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कैसा है कि बार बार तौबा के लिए पलटते हैं। तो आप बताओ किस चीज को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या क्या दुआ याद है? क्या नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला ने सिखाया। चलो एक हुई और वो बुतों की इबादत रब्बना अरीना मनासिकना व तुब और फिर रब्बना आतीना फिर दुनिया भी ना जैसे पढ़ी भी जाती है ना वहाँ पर तब आपसे और बहुत सारी दुआ आप देखो ना, जब भी आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है ना कुरान में, एक दुआ आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। अगर हम सेकेंड टाइम से दुआ पड़े तो तो ऐसे बहुत सारी दुआ आप लोग भी याद करिए ना। रब्बी हबली हुक्म वाले अपने वाले ये नहीं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की है सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी दुआएं, ये हर नबी की दुआएं है कुरान में। आदम अलैहिस्सलाम की तो सबको याद है, रब्बना ज़लमना है ना, हर नबी की दुआएं है। हमको कम से कम 20 पुरानी दुआएं याद होना चाहिए, और पुरानी दुआ से हम दुआ मांगे तो बहुत ये नहीं बनी ग्राफिक उनके लेंगी ना वो वाली तहरीर में है। अच्छा ये तो अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है ना, अल्लाह ने कुछ दुआएं भी सिखाई ना। पूरे आले इमरान के आखिर में जो 10 है ना आयतें वो नहीं बनी। अच्छा हाँ एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी ना, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना करना, कुछ है ना ऐसा जिक्र कुरान मजीद में, रुसवा ना करना। तो वो है ना उनके बाप को वो जो जहन्नम में डालेगा अल्लाह ताला, तो उसकी बिल्कुल की कदर में कुछ है ना हदीस है ना। अच्छा ठीक है, अभी बताओ रिपीट करो, सिफत रिपीट करो क्या क्या और सब्र शुक्र है और हलीम है मुनीब है अव्वाह मुनीब जारी करने वाला ना। तो क्या करेंगे हम इंशाल्लाह अमल में लाने की कोशिश करेंगे। तौहीद पर नंबर 1 साबिर और शाकिर है ना, इंशाल्लाह। और देखो हम कोशिश करेंगे ना तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं नवाजेगा। मैं बोलती हर अमल को एक एक दिन करके भी इंशाल्लाह अभी इजीली थे ना नहीं करो स्टार्ट करो है ना, और फिर बर्दाश्त करना भी, मेहमान नवाजी भी, तौबा करना, पलटना, बार बार गिड़गिड़ाना अल्लाह के ना, अल्लाह ताला के कल्बे से नहीं कहते ना। जो आपने कहा एक दिन ऐसे अमल करके देखो, तो हमने एक बार ऐसे कहा अपने स्टूडेंट को एक दिन अमल करके देखो, तो क्या बोलते हैं अगर वो उसके बीच में मेहमान आ गए वो वाला अमल भी करके देखो, और उसके बीच में बोलना कोई बर्दाश्त आ गया तो अच्छा नहीं
छोड़ दोगे जब बनते जा रहे नहीं फिर वो स्किप करके वो करना पड़ेगा मतलब आप स्टूडेंट लेके उनके तो सवाल करते चलो फिर खत्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला एक और हमारे में खुतबा बहुत हो, यानी बोलने वाले बहुत हो गए, अमल करने वाले बहुत अपने पर मैं सोचती हूँ, हम बोलते बहुत है, अमल कुछ नहीं करते। और एक चीज जो उन्होंने बताए थे कि कुरान के हुरूफों की हिफाजत की जाएगी, कुरान के माने की हिफाजत नहीं की जाएगी। आज जो तजवीज सीखने के लिए सब बोलते थे अब कुरान की तफसीर सुनने आओ, दर्स कुरान सुनने आओ तो नहीं आएगा। हाँ, तजवीज सीखना तो जहनी से आएगी, है ना? तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आजकल यही बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि खुतबा बहुत हो गए हैं लेकिन अमल करने वाले कम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। लेकिन दर्स तो होना चाहिए। कुरान की क्लास नहीं होती, कुरान की मानी के पर गौर व फिक्र, कुरान पे गौर व फिक्र। हाँ वो तो है। नहीं हफ्ते में एक भी दिन बचेगी अगर कुरान का तो भी नहीं आते सीखना रहता है ना, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना, लेकिन आते आते ही आएगा। सबसे पहले तो 3 से 5। अरे बहुत अपनी औरतें सोती है, बहुत मुसलमानों की औरतें इतना सोती, इतना सोती है, रात भर सुला लो, दिन भर उन्हें बहुत सुस्त हो गए आदमी, हाँ बहुत सुस्त हो गए, बहुत सुस्त। और देखो ना, सबसे बड़ी बात है कि रात को बहुत जागते हैं, बहुत इसलिए तो हम ये नहुसत की अलामत है ना एक तरह से। बरकत हदीस में है ना कि मेरी उम्मत के लिए बरकत सुबह के वक्त रखी गई, दिन के शुरू के हिस्से में रखी गई, तो बरकत को हम छोड़ देते हैं। दरवाजा किसी का पतन करता रहता हम सारा चलो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन अंतल मुस्तआन व अलैका सलाम। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की दुनिया में हमें बेहतरीन पाकिस्तान की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह को बताओ कि अल्लाह हम तेरे आजिज़, बहुत आजिज़ बंदे, बहुत गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह टूटी टूटी कोशिशें करते हुए तो करीब हमें कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, हमारे अमाल कबूल फरमा। कि अल्लाह तू हमसे मोहब्बत करने वाली है, हमको अपनी हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करने वाला बना दे जिससे तू मोहब्बत करता है। या अल्लाह हमारी मौत जब आए तो हमारी आसानी से वो सब करवाना। या अल्लाह जन्नत की खुशखबरी सुना देना। या अल्लाह हमारी जो जो बहनें यहाँ पर आई हैं उनकी हिदायत मकासद हसना को तकमील फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, उनके सुनने सुनाने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, इस पुरआशोक दौर में, दज्जाल के दौर में, या अल्लाह हम तेरे लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं इसको राज़ी करने की, नेक अमल करने की। या अल्लाह ताकि तू उसको कबूल करे। या अल्लाह हमारी कोताहियों को, खताओं को, लग़ज़िशों को तू दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमको थोड़ी नेकी से ज़्यादा नवाज़ देना, थोड़ी नेकी के बदले ज़्यादा से नवाज़ देना। या अल्लाह हम पर आखिरी दम तक तेरे दीन की कोशिशों के लिए चुन ले। या अल्लाह हम सब से दीन की खिदमत ले ले। या अल्लाह हमारे अंदर अंबियाई किरदार पैदा कर दे। या अल्लाह हमारे सहाबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कुर्बानियाँ दी इस दीन की खातिर। या अल्लाह हम कुछ भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं इसके हिसाब से करते हैं।
वरना हम बहुत ही गुनहगार बनते हैं। या अल्लाह उन्होंने असल करके दिखाई। या अल्लाह हम तो सिर्फ नकल करते हैं, हमसे नकल भी नहीं हो पाती। या अल्लाह इस नकल को तो कबूल फरमा। या अल्लाह इस नकल को कबूल करके फरमा कि हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाना। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचाना। या अल्लाह हमारी औलाद की बेहतरीन तरबियत फरमा। या अल्लाह हमसे नहीं तरबियत होती, तू ही तरबियत फरमा। उनको ज़ाहिर होने से बचा दुनिया और आखिरत में। या अल्लाह उनको हमारे लिए सच्चे जारिया बना। या अल्लाह हम हमारे लिए दुनिया में नूर और दिक्कत दूर है, आंखों पर नूर दिक्कत दूर है। कब्र में भी उनको हमारे लिए पाइप से नूर बनाना। या अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सच्चे जारिया बना। या अल्लाह या अल्लाह हम सब का माफ हम सब का अपना कलमे शहादत पर फरमाना। या अल्लाह हमें मरते दम तक दीन पर कायम रखना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन। आमीन। बदीन आई थी किसकी बात? हाँ, दस्तक कुरान